खबर असम के सोनितपुर से है, जहां शुक्रवार को दिन के 12 बजे थेलामारा में उपस्थित होकर बरसला उप जिला कार्यालय के स्थापना स्थल का निरीक्षण किया। शोणितपुर जिले के उपायुक्त अंकुर भराली ने उल्लेखनीय है कि आगामी 15 अगस्त को पहले असम के शोणितपुर जिले में 2 उप कार्यालय खोले जाएंगे। इनमें से बरसला उप जिला का अस्थायी कार्यालय शोणितपुर जिले के अंतर्गत थेलामारा स्थित असम सरकार के कृषि विभाग के ज्ञान और प्रशिक्षण केंद्र में खोला जाएगा। इसी कारण आज थेलामारा में उपस्थित होकर बरसला उप जिला कार्यालय की स्थापना स्थल का निरीक्षण किया। शोणितपुर जिले के उपायुक्त अंकुर भराली ने आज शोणितपुर जिले के उपायुक्त अंकुर भराली के साथ कई विभागीय सरकारी अधिकारी मौजूद रहे। असम से प्रशांत बैसी की रिपोर्ट। जिलार कार्यालयर कारण आज अपन स्थान पर्यवेक्षण करिले कि कब হয় আমাৰ শোণিতপুৰ জিলাত ইতিমধ্যে ঢেকিয়াজুলি আৰু নদুৱাৰৰ সম জিলাৰ কাৰ্যালয় আমাৰ চলি আছে আৰু এতিয়া 15 আগষ্টৰ আগতে অহা 15 আগষ্টৰ আগতে আমাৰ আৰু দুখন সম জিলা কাৰ্যক্ষম হৈ উঠিব। এখন হ'ল ৰঙাপাৰা, এখন হ'ল বৰচলাৰ সম জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় প্ৰথমতে অস্থায়ীভাৱে আমাৰ এই যিটো কৃষি বিভাগৰ সমল কেন্দ্ৰ নলেজ চেণ্টাৰ ইয়াৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিম আৰু লগতে আমি ইতিমধ্যে প্ৰায় 17 বিঘা মাটি ওচৰতে আমি আইডেণ্টিফাই কৰিছোঁ, য'ত আমাৰ যিটো স্থায়ী কাৰ্যালয় তাত স্থাপন কৰা হ'ব। আজি আমি এই 15 আগষ্টৰ আগতে উদ্বোধন হ'বলগীয়া সমজিলা কাৰ্যালয়ৰ এই স্থান পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ আহিলোঁ। লগতে গড়কাপ্তানি বিভাগ, আন বিভাগীয় বিষয়াসকলৰ লগত চক্ৰ বিষয়া, আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ যে আমি যি ইয়াত সৰু সুৰা কাম কৰিবলগীয়া আছে সেইখিনি সম্পূৰ্ণ কৰি আৰু যিখিনি আমাক ইয়াত মেন পাৱাৰ লাগে সেইখিনি আমি জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা দি আমি সময়মতে আমি এই কাৰ্যালয়টো আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ।